عليكم أصدقاء كيزاكو.com. معنا اليوم في درس جديد في لا كونتابيليتي. لو تيم ديال الدرس ديالنا هو لو بيلون. دونك لو بلان ديال هاد الدرس هذا غادي يكون كيما التالي. on va voir une définition, après la structure ديال le bilan, et après on va voir la présentation du bilan على حسب les classes ou les rubriques, les postes ainsi que les comptes les faits. Donc, pour définir un bilan, on va dire que c'est un document de synthèse qui donne une image sur le patrimoine de l'entreprise et son mode de financement. Donc, le bilan هو واحد document اللي كيعطينا واحد الصورة على الممتلكات ديال المقاولة، وكذلك كذلك الوسائل اللي كتمول هاد المقاولة هذه. من بعد أصدقائي غادي نشوفوا la structure du bilan. Donc le bilan il est composé de deux parties اللي شفناهم ديجا في الدرس اللي فات، introduction à la comptabilité générale في كيزاكو.com دائما. Donc les deux parties du bilan sont l'actif et le passif. L'actif اشنا هو les emplois de l'entreprise, et le passif c'est les ressources de l'entreprise. Donc بكل بساطة l'actif et le passif هادو جوج ديال les éléments، جوج ديال les composantes essentielles في le bilan. Donc باش نبريزونطيو un bilan, on peut le présenter selon le modèle suivant اللي هو عبارة عن واحد الجدول، un petit tableau en deux colonnes اللي كيكون فيه l'actif على اليسار و le passif على اليمين. إذا الباسيف فيه la classe 1, la classe 2 elle appartient à l'actif, la classe 3 هي في l'actif, la classe 4 c'est le passif, et la classe 5 c'est l'actif en général, mais elle peut être au passif aussi. Donc هاد les détails غادي نشوفوهم من بعد في لا سويت ديال هاد لا فيديو. دونك غنشوفوا الان لي كلاس اللي كاينين في لو بيلون شنو هما. دونك premièrement عندنا le financement permanent, c'est la classe 1, la classe 2 c'est l'actif immobilisé, la classe 3 c'est l'actif circulant, la classe 4 le passif circulant, et enfin la classe 5 qui est la trésorerie. Donc غادي ندوزو الان لواحد niveau de détail un peu avancé باش نديتايو هاد le bilan ou les classes ديالو ainsi que les rubriques ديالو. Donc on va commencer tout d'abord par le financement permanent. شنو هو le financement permanent? C'est les ressources stables à plus d'un an. C'est-à-dire c'est les ressources stables à plus d'un an, c'est-à-dire les sommes qui sont mises à la disposition de l'entreprise pour financer son activité. Par exemple, on peut trouver les capitaux propres, مثلا، ou là les dettes de financement. يمكن لينا نشوفوا هنايا capitaux propres. les capitaux propres هو رأس المال ديال الشركة اللي كيكون عبارة عن هذاك لابور ديال لاكسيونير، شنو جاب معاه شحال ديال الفلوس اللي هو كما كنقولوا بالدارجة ديالنا راس مالو. إذا capitaux propres، on peut distinguer le compte 1111 اللي هو le capital social. عاوتاني عندنا la rubrique 14 اللي هي les dettes de financement, ou le compte principal de la rubrique c'est 1481 اللي هو emprunt auprès des établissements de crédit. C'est-à-dire ملي كناخذوا un crédit مع un établissement bancaire
كنكونطابيليزيو هاد لو كريدي في هاد لو كونت 1481. ندوزو الان لا كلاس 4. شنو هي لا كلاس 4؟ سي لو باسيف سيركولون، c'est les ressources ou les dettes dont le remboursement n'excède pas une année. عقلوا عليها مزيان أصدقائي. Le remboursement il n'excède pas une année. نعطي واحد مثال بسيط، هو لو كونت فورنيسور مثلا. فاش كنبيعو لواحد، فاش كنشريو شي حاجه من عند فورنيسور، كيمكن ليه يبقى يتسنى 3 شهور ديال الخلاص. دونك هادو كنقيدهم في باسيف سيركولون. ندوزو الان رابيدمون لا كلاس. شنو هو لا كلاس 2؟ سي لاكتيف immobilisé. شنو هو لاكتيف immobilisé؟ c'est les biens et les équipements que l'entreprise met en place pour assurer son activité. يعني نعطيو مثال la voiture, le PC أو لا بيرو أو لا أي شيء من هذا القبيل اللي يمكن الشركة تخدم به. غنشوفو الآن لي تيب ديال اللي كاينين في l'actif immobilisé. On a la rubrique 21, c'est les immobilisations en non-valeur. Généralement, c'est des frais de constitution à la date du montage de l'entreprise qui connaissent des petits frais les can enregistrer en fait le compte. On a la rubrique 22, les immobilisations incorporelles. Exemple, c'est le fonds de commerce, les OUA Marof. في la rubrique 23 on a les immobilisations corporelles وما هاد الامثله اللي عطيتكم سياره او لا بي سي او شي حاجه بحال هكا. و les immobilisations financières في la rubrique 24 et 25 اللي هما لي تيتر اللي هما عباره عن لي زاكسيون شريناهم مثلا اولا. دوزو الان لا كلاس 3 اللي هي l'actif circulant. شنو هو l'actif circulant؟ c'est les biens circulants dans l'entreprise. بحال مثلا stock de matière de produits finis ou de matières premières. C'est des éléments circulants في l'entreprise. ou là qui يقدروا يكونوا des créances remboursables à moins d'un an. c'est-à-dire حنا كنبيعوا لي كليون واحد السلعه وكنتسناو واحد المده باش يرمبورسينا هذاك لو كليون. الان غادي ندوزو لا كلاس 5 اللي هي la trésorerie actif. Généralement, la classe 5, c'est la trésorerie, mais la trésorerie, en général, que je compte actif. Donc, la trésorerie active, c'est l'argent qui appartient à l'entreprise. Quand on dit soit le compte 51-41, les OUA banque, ou le 51-61, les OUA caisse. Je vous la trésorerie passive. شنو هي اللي هي كتكون في لا كلاس 5. اذا كما قلنا لا كلاس 5 يمكن ليها تكون سوا في لاكتيف سوا في باسيف على حسب لا سيتوياسيون فينانسيير ديال لونتربريز. دونك شنو هي لا تريزوري باسيف؟ سي لي كريدي دو تريزوري accordés à l'entreprise, que ça soit par la banque ou par un autre établissement de crédit. Mais généralement c'est la banque. لأنه ما كيكونش عبارة عن بري، كيكون عبارة عن ديكوفير كما كنقولوا ديكوفير دو كريدي. سي اون فاسيليتي دو كاس كيمكن لونتربريز يكون عندها ان كونت ان سولد ديبيتور او نيفو دو كونت بانكير. والآن كنوصلوا للنهاية ديال هذا الدرس هذا، وكنشكركم على المتابعة ديالكم، وإلى حصة قادمة إن شاء الله على موقع كيزاكو.com.